हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध चतुर्विंश अध्याय। ऋषिरुवाच एमन्ते पत्नीर वचने कर्दम ऋषि सावधाने। गोविंद पादे मन देई कहन्ति पत्नी मुख चाही। मुक्ति वचन स्मरि ध्याने कहन्ति अमृत वचने। एहि निकटे तो उदरे गोविंद नर कळेबरे। जन्म होइबे तोर भावे तो प्रीति तपर प्रस्तावे। दुहिता दान ध्यान करी विष्णु चरण शिरे धरी। ए मायामय दुख त्यज चिते ईश्वर पादे भज। जे शुक्ल वर्ण तोर भावे तोहर तप फल लाभे। संशय ग्रंथि तोर चिते जे द्वंद्व तप दर्पार्थे। जाहार ज्ञान उपदेशे मन को आश्वासी हरसे। मैत्रेय उवाच से देवहूतिर संदेश कर्दम भक्तिर विश्वास। एबे निभाव हृदय धरी जन्म होइले नरहरि। संसार निस्तारण साधे अनल जेह्ने दारु मध्ये। आकाशे शुभे नाना वाद्य शुभ मंगल शुभ नाद। गंधर्वे गायन रे रत नृत्यन्ति अप्सराजुथ। देवे करन्ति पुष्पवृष्टि महामंगल सर्ववृष्टि। प्रसन्न दश दिगदिशे जलधि उल्लोल प्रकाशे। सकल प्राणींकर मन स्वभावे हुए से प्रसन्न। कर्दम आसन मंडल स्रविला सरस्वती जल। मरीचि आदि सप्त ऋषि ब्रह्मार तुले सर्वे आसी। परम तेज ब्रह्मवासी सात्विक अंग नव ऋषि। से सत्य ज्ञान सांख्य अर्थे विराज रूप ए जगते। विशुद्ध चिते नरहरि कर्दम भक्ति हृदय धरी। प्रवेश कर्दम मंदिरे अशेष जन उपकारे। कर्दम मुख चाहि भणी आनंद मने कुश पाणी। ब्रह्मोवाच तुझे मोहर आज्ञा शिरे घेनीण संसार सागरे। तप साधिलु घोर दुखे
ତୁ ନ ପଡ଼ିବୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖେ ପୁତ୍ରର ଧର୍ମଟିଏ ମନ୍ତ ଯେ ବାକ୍ୟ ଲୋକ ପିତା ମାତା ଆଦର ସର୍ବଦା କରିବ ତେବେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷ ଶିବ ତାହାଙ୍କ ଇହ ପରଲୋକେ ସକଳ କାଳ ବଞ୍ଚେ ସୁଖେ ଏ ନବ କୁମାରୀ ତୋହର ପରମ ସୁଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେତୁର କାରଣ ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ ଶୁଣ ମରିଚି ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ତାହାଙ୍କୁ ବର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଯଥା ଉଚିତେ କର ସେବା ନିଗମ ମାର୍ଗେ କର ବିଭା ତୋ ଯଶ ରହୁ ସର୍ବକାଳେ ଅଶେଷ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଏବେ ତୋହର ଘରେ ହରି ଆସି ହୋଇଲେ ଦେହଧାରୀ ଜୀବଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ କପିଳ ରୂପେ ଏ ଜଗତେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯେବା କର୍ମ ଦେଖ ଏ ଯତି ରୂପେ ଧର୍ମ ଶିରେ ଅରୁଣ ଜଟା ଭାର ସ୍ୱରୂପେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ମୋହନ ପରମ ଜ୍ଞାନ ତୋତେ କହି ଇଚ୍ଛାଏ ଭ୍ରମିବ ଏ ମହି ଏ ସିଦ୍ଧ ଗଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସୁଜ୍ଞ ଯୋଗୀଙ୍କ ଅଗୋଚର ଯେ ଜନ କୀର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନେ ହୋଇବ କପିଳ ଏ ନାମେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବ ହୁତିବେନି ଆସି କହିଲେ ପଦ୍ମଜନି ନାରଦ ଆଦି ପୁତ୍ର ମେଳେ ଅନେକ ମୁନିଙ୍କ ଗହଳେ ସେହୁ ସନ୍ଦୀବ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ତରେ ସେ କର୍ଦ୍ଦମ ହରସ ଚିତେ ଶୁଭ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ପୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁତରେଖ ବର ବରିଲା ଏକ ଏକ ମରିଚି ମୁନି କର ଧରି କର୍ଦ୍ଦମ କନ୍ୟା ବର ବରି ଆନନ୍ଦ ମନେ କରି ବିଭା କିୟ ବା ପଟାନ୍ତର ଦେବା ତ୍ରିଦଶେ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶେ ହର ଗୌରୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଅନସୂୟା ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଲା ତାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅଙ୍ଗିରସ ମୁନି ବରିଲା କରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘେନି
ପୌଲସ୍ତେ ହବି ଦେଲା ଦାନ ପୁଲହ ଗତି ହବ୍ୟମାନ କ୍ରତୁଙ୍କୁ ଦେଲା କ୍ରିୟା ଜିତି ଭୃଗୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲା ଖ୍ୟାତି ବଶିଷ୍ଠେ ଦେଲା ଅରୁନ୍ଧତୀ ଅଥର୍ବେ ସମର୍ପିଲା ଖ୍ୟାତି ଜୟ ବିଜଏ ଦେଲା ବରି ପ୍ରସୂତି ଦକ୍ଷେ ବିଭା କରି ଏମନ୍ତେ ନବ ବିପ୍ରବରେ କନ୍ୟାଏ ବିଭା ନିଜ ଘରେ ଧନେ ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ମନ ଗଲେ ସେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ ମୁନିଙ୍କି କରି ଅନୁଜାନ ସମ୍ଭ୍ରମେ କର୍ଦ୍ଧ ମର ମନ ତାର ଯେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା ବିଭାଏ ବିଳମ୍ବ ବଞ୍ଚିଲା ବେଗେ ମିଳିଲେ ପୁତ୍ର ପାଶେ ସ୍ୱଭାବେ ଜନକ ବିଶ୍ୱାସେ ବିଷ୍ଣୁର ଜନ୍ମ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ସୁମରି ସୁକ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଏକାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଯାଇ ବୋଲେ କପୋଳେ କର ଦେଇ କର୍ଦ୍ଦମ ଉବାଚ ଦେଖ ମୋ ହର ଦୁଷ୍ଟପଣ ନ ସେବି ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ଏ ଗର୍ଭ ଚିନ୍ତି ହରି ପଥେ ପଡ଼ିଲା କର୍ମ ଫଳ ଯନ୍ତ୍ରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ବନ୍ଧ ତ୍ୟଜେ ବନେ ତ ହର ପାଦ ଭଜେ ଅନେକ କାଳ ଯୋଗ ସାଧ୍ୟେ ତପସାଧନ୍ତି ଅନୁବାଦେ ତୋର ଭକତି ଲଜା ଅର୍ଥେ ଯେ ଭାବ ତୋହର ଜଗତେ নিজ বচন সত্য করি মোহর গৃহে অবতরি ভকত অর্থে নানা জনি উপজ নানা দেহ ঘেনি পণ্ডিত জনে তো বিশ্বাসে সেবন্তী তোর ভক্ত পাশে সংসার ত্যজি যে ভজন্তী অন্তে তো শরীরে পশন্তি তু পুণি অন্তে নরহরি প্রকাশ জ্যোতি রূপ ধরি সে রূপে মোর নমস্কার ভোনাথ দোষ মন ধর তু নাথ পরম পুরুষ প্রকৃতি মধ্যে তো প্রকাশ মহত আত্মা রূপ তোর ভূতঙ্ক সূক্ষ্ম অধিকার ত্রিগুণ রূপ মায়া রূপী तुम्भे जे सर्व रूपे व्यापी तोहर आत्मा
गुण अर्थे कपिल रूपे ए जगते मोते स्थापिलो पिता अर्थे तो पाद ज्ञान ए जगते जे मन्ते वञ्चैवनस्ते ए मन्ते आज्ञा दिय मोते। श्री भगवान उवाच तोहर तप तेज बळे मो अवतार ए शयळे निज वचन सत्य करी तो पत्नी गर्भे अवतरी के भजी पारे मोर भाव मो रूप जोगी को दुर्लभ मु एवे ए संसार अर्थे ज्ञान प्रकाशी ए जगते ए सिद्ध देहे थिबी मोहि जावत चंद्र सूर्य मही जे पूर्वे तत्व ज्ञान थिला कालर बळे से छाड़िला ए सत्य विकसिबा अर्थे मो अवतार ए जगते तू एवे सत्य क्रिया जेते सबु सुकर्म दिय मोते मोर चरणे भाव बढ़ी चलत गृह बंध छाड़ी सुहृदे मो पाद सेविबु दुर्जन मरणु बंचिबु अन्ते पशिबु मो चरणे जाबेगे तप साधवने मु आत्मा ज्योति सर्वठारे प्रकाश सर्व हृदय रे आत्मार मध्ये आत्मा देखी मृत्यु सकाशु आत्मा रखी अध्यात्म विद्या साध्य कर ए माया सिंधु तु निस्तर। मैत्रेय उवाच ए मन्ते हरि आज्ञा पाई अभय पदे मन देई विष्णु को प्रदक्षिण कला मौन व्रते दिन गला निसंग गृह निरपेक्ष अनल छाड़ी से प्रत्यक्ष भ्रमई घोर बनगिरी देखई सर्वभूते हरि एकांत भक्ति रे से रसे जिणिला काल दंड पासे इंद्रिय विष्णु गणे भेदी जे सने निश्चल जलधि सर्वसमत आत्मा भाव जेहु बोलाई वासुदेव से भावे रही थीर पणे निर्वाण मुक्ति साधिबने अन्ते लभिला हरि भाव जे हरि जोगी की दुर्लभ ए मन्ते विदुरर आगे मैत्रेय कही प्रिय भावे
निर्मल भागवत वाणी भाषा प्रबन्धे परिमाणी तृतीय स्कन्धे कृष्ण रस कहिला जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 तृतीय स्कन्धे कपिलविदुर मैत्रेय संवादे नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।